Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au 16h. Raouda Saleh et moi sommes très ravis d'être en votre compagnie pour cet après-midi. Bonsoir Raouda. Bonsoir Magie, bonsoir téléspectateurs. Et bienvenue à tous. La haute autorité des médias audiovisuels, Hama, a procédé ce matin à la clôture de la session extraordinaire de la Commission nationale de la délivrance des cartes de journalistes professionnels. La clôture des assises est couplée avec la remise officielle des premières cartes de journalistes professionnels. Le président de la Hama, Dieudonné Dionabay, tout en saluant le travail abattu par les membres de cette commission, invite l'ensemble des hommes des médias à la prudence dans l'exercice de leur métier. Il faut noter que sur les 65 dossiers, 57 ont été validés par la commission. La deuxième session extraordinaire sera organisée en décembre prochain. Les journalistes de différents organes de presse sont avisés pour être en contact avec cette pièce maîtresse dans l'exercice de leur métier. L'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri, est reçu en audience ce matin par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr David Oudengara Ngarimaden. Au menu, les échanges figurent la coopération interuniversitaire et l'appui du Tchad en cette période de pandémie à coronavirus. Le diplomate français promet l'appui de son pays pour accompagner le Tchad dans cette période difficile liée à la Covid-19 qui a impacté l'économie tchadienne. Le ministre de l'Environnement et de la Pêche, Brahim Mahamat Djamaladine, a réceptionné ce matin dans son bureau le document sur les études socio-économiques et juridiques du projet de la promotion de la pêche continentale et de l'aquaculture en zone CEMAC. C'est le secrétaire exécutif de la Commission économique du bétail et de la viande et des ressources halieutiques qui a remis officiellement le projet. Pour le secrétaire exécutif de la CBVIRA, les ressources mises à la disposition de son institution lui a permis de réaliser des activités dans la sous-région. Le ministre de l'Environnement, quant à lui, réitère son soutien aux services techniques pour la mise en œuvre effective de ce projet dans un bref délai. Et voilà pour le flash d'information en français. Nous poursuivons notre voyage d'actualité avec Raouda. ميرسي ماجي. المشاهدين الكرام، طاب مساءكم بكل خير بحضور رئيس السلطة العليا للإعلام السمعي البصري وأعضاء اللجنة. اختتمت صباح اليوم أعمال اللجنة الوطنية للبطاقة الشخصية للصحفي المحترف في مقر السلطة العليا للإعلام. في كلمته الختامية للدورة، رئيس السلطة العليا للإعلام ديودوني جوناباي أشاد بجهود اللجنة الوطنية لاستخراج البطاقة للصحفيين، كما أكد على أهمية هذه البطاقة. والجدير بالذكر بأن اللجنة قد درست 65 ملفا واعتمدت 57 ملفا. قدم الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية للثروة الحيوانية واللحوم والمواد المائية إلى وزير البيئة والصيد إبراهيم محمد جمال الدين، قدم تقرير الدراسة الفنية للإطار القانوني الاقتصادي والاجتماعي لمشروع دعم صيد الأسماك بمنطقة سيماك. وتضمنت الدراسة كيفية دعم وتقوية كفاءات الصيادين من أجل تحقيق الرفاهية لسكان المناطق الريفية. استقبل صباح اليوم وزير التعليم العالي البحث والابتكار الدكتور دافيد أودينغار بمكتبه. استقبل سفير جمهورية فرنسا لدى البلاد سعادة بيتران كوشيري، وتمحور اللقاء حول سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين، خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وإمكانيات تطويرها، بالإضافة إلى وضع التعليم العالي على ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد. وبعد نهاية اللقاء صرح سفير فرنسا لدى البلاد بأن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التعاون في مجالات تخدم الشباب التشادي، وكذا البحث عن آليات لدعم فرنسا للتعليم العالي في تشاد. نظم صباح اليوم الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد يوما توعويا لعدد من النساء ممثلات جمعيات المجتمع المدني وسيدات الخلاوي القرآنية
بهدف مشاركة المرأة في عملية مراجعة السجل الانتخابي للانتخابات المقبلة. المناسبة كانت بحضور الأمين العام للاتحاد، علما بأن الاتحاد حريص بتعليم وتوجيه المرأة من أجل أن تكون عنصرا مشاركا في العملية الانتخابية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام الموجز لهذا اليوم الذي قدمناه أنا وزميلتي ماجي. أشكركم لحسن المتابعة. نلتقيكم في نشرة الولايات عند 9:30. فكونوا في الموعد. Voilà, Ravda, nous mettons fin à ce flash info. Nous vous donnons rendez-vous tout à l'heure à 21h30 pour le journal des provinces. Restez toujours avec nous et à tout à l'heure.